Bueno, Kerbal Space Program 2. Jugamos al 1, muy poquito. Muy poquito. Es un juego que me ha encantado verlo a la gente, tío. Es un juego que me flipa, pero nunca he tenido el tiempo para dedicarle el aprendizaje que requiere este juego. Porque es un juego que requiere un aprendizaje de la hostia. El 1 me refiero. El 2, ni idea. De hecho, los requerimientos que tiene son bastante tochos. Y el tema de la optimización es: el coche de F1 me gusta más este año. El coche de F1 ¿Qué coche de F1 te gusta más este año? Hostia. Hostia. El Aston Martin. En cuanto a diseño, el Alfa Romeo está muy guapo, la verdad. Lo dicho, vamos a probar, no sé si va a funcionar. Me estoy temiendo que no. Iniciar una campaña nueva. ¿Le puedo poner mi logo? Dime que le puedo poner mi logo. No le puedo poner mi logo. Si le puedo poner mi logo sería la polla. Pero bueno, vamos a ponerle yo qué sé. Yo qué sé, mira, esta mola. Ala. Así. Y... Esta está muy guapa, nombre de la campaña. Twitch. Nombre de la agencia. Barbas Space Program. A tomar por culo. Iniciar campaña. Que sea lo que tenga que ser. Tendrá que meterlo en la carpeta. Y vamos a ver, he puesto los gráficos al mínimo. ¿What? Your new space program, leaping forward into the cosmos. Since the dawn of Kerbal kind, we have looked to the sky and wondered what sublime mysteries lie hidden in the darkness, like jewels never beheld. These untold treasures may soon reveal themselves due to the efforts recently founded Kerbal Space Program. Empezamos bien. Oh my. I think that might have been the only copy of the orientation film. Hold on! Slides, somewhere. Welcome to your first day running the Kerbal Space Program. This campus hosts the greatest ever gathering of astronomers, astronauts, and engineers. After years of focused effort, this collection of geniuses has created several very impressive buildings. Several very impressive buildings. We believe we have all the necessary pieces to take our first steps off the ground. The best way to advance our technologies further is to get up there and learn by doing. All we need now is somebody to show us how to put all these parts together. Well, we also need somebody to help us out with the flying. We need a lot of help, actually. That's why you're here. My name is Paige, by the way. Paige. If you need any hints, feel free to visit me over at the training center. Everything in there is well padded, so it's a great place to get up and running. Welcome aboard. Let's go, ¿no? Qué buen rollo. Hola, te damos la bienvenida al centro espacial de Kerbal. Este campus cuenta con todo lo necesario para convertir tu incipiente programa espacial en... Nuestros ingenieros han creado un programa de entrenamiento que te guiará en la construcción y el pilotaje de tu primer cohete. Puedes recibir estas lecciones en el centro de entrenamiento. Si quieres empezar a construir directamente el edificio de ensamblaje de vehículos, es tu próxima parada. No, quiero entrenar. Centro de entrenamiento. Let's go. Centro de entrenamiento. ¡Ay! Que es muy bueno el juego, tío. Está demasiado iluminado, ¿no? No soy yo. Esto está súper brillante, tíos. Este es a donde acudimos para aprender a construir cohetes, aviones y rovers y a volar con ellos. Ajá. Las lecciones transcurren en una simulación. Puedes empezar cuando quieras, incluso en pleno vuelo. Cuando termines te dejaremos justo donde te encontramos. ¡Qué bien! Nada como el espacio. No chocarte contra la superficie. Peculiaridad de las órbitas. Transferencias orbitales. Joder. Bueno, pues nada como el espacio. ¿Cómo funcionan los cohetes? Aprende los fundamentos de la cohetería. La partida quedará pausada mientras está en el tutorial. Ok. A poner un cohete en órbita y hacer movidas. So you want to get to space.
Have you tried rockets? Rockets use fuel and engines to create thrust, which propels them forward. When a fuel tank is empty, it is dropped to stay as lightweight as possible, allowing the rocket to go even faster. These tanks, as well as other expendable parts of a rocket, are called stages. Different stages do different things. Often the first stage En verdad is está siendo very instructivo. powerful, with just enough fuel to get the vehicle through the atmosphere. The second stage usually has a low thrust engine that, while not as powerful, is more fuel efficient. After dropping the heavier first stage and leaving the atmosphere, the second stage engine pushes the much lighter second stage to orbital speed. On a flight to space, the final stage parachutes back down to the surface, ideally in one piece. En One Piece, en una pieza. Que a ver, que está Welcome to guay. the launch pad. Vale. As you embark on your journey into rocketry, it's important to get all the crashing out of your system here in the simulator. It really cuts down on the awkward phone calls. Today, you'll be launching into the virtual skies over KSC, where you'll Bien. learn how to control a rocket. Bueno, Jimbo, voy carrera pero en vertical, sí. Let's learn how to rotate the flight camera. That way, great. You can also zoom the camera in and out. Nice. Go ahead and pick your favorite view for this launch. Pues así mismo, ¿no? Your rocket is ready for launch. Every good launch starts with a big green button and lots of fire. Big Green Button. Most Venga, vamos bad allá. launches do too, Big Green actually. Button. Big Green Button. Vente. Vamos allá. A ver, no va tan mal. También he puesto los gráficos al mínimo. ¿Ahora qué? Looking good. Ascend to 1,000 meters, and then we'll learn some controls. Vale. 500, 600, 700, 800, 900, 1000. ¡Para! Okay, you're a kilometer up. Translate You'd me. still Claro que crash, sí. but you'll have more time to Tan correct kilómetros de your altura. course if you start pointing at the ground. Let's learn some rocket controls. When flying a rocket or a plane, we have specific terms for moving. Pitch tilts your rocket's nose up and down. Vale, solo tienes que darle un toque. Cabecea hacia abajo. Ya, loco, loco. Nice pitch. Now pitch up until you're flying straight up. Hemos hecho un looping. No. Pulsar esta cabeza de nariz con tu cohete hacia arriba. Bueno, damos una voltereta entera, ¿no? ¡Lleva! A ver, el cohete está hacia arriba. Se nos va un poco para los lados. ¿Qué más quieres? Let's Vale. move on. Yaw steers your rocket left and right. Try it now. Derecha, izquierda. Si ya lo hemos estado haciendo. Derecha, Now izquierda. yaw to the left. Excellent. Vale, ahora curve Now para for the rotar el final cohete. control. Roll, rotate. That's the basics of rocket flight. Feel free to experiment with the controls. We can move on when you're ready. Pues ya está, nos hemos puesto en órbita, ¿no? Más o menos, diría yo. Tutorial completado. Bueno, a ver, hemos hecho ahí unas cuantas locuras. ¿Qué tal tu cámara? Buenas ideas, pes.
Hemos hecho algunas cosas, algún que otro looping loco en el espacio, pero creo que ha salido bien. So you want to get to space. It's time to Sí que queréis el espacio. Vamos a hacer un cohete. A simple rocket requires 4 crucial components: a command module, fuel tank, Módulo de mando, engine, and parachute. módulo combustible, Let's start by learning how to motor add a y command paracaídas. module. Módulo de mando. El que yo quiera, ¿no? Vamos a hacer el PQ. Pum. Ya está. A command module allows us to control our vessel. As Controla la long as nave. there is at least one command module on board, our rocket will be operational. Ajá. This rocket will use a command pod, which can be manned by a Kerbal, and is located in the pods category. Según como Or módulo multiple instalado en Kerbals. nuestro It all cohete depends operativo. on the Este crew cohete capacity hará of uso the de la part. cápsula de mando, ubicada en la categoría de cápsulas. Puede estar tripulada por un Kerbal. Esta es la cápsula de mando. Great! It doesn't look like much, but it's a promising Me start. parece una cosa para un inicio, The pero next thing our necesario. El rocket siguiente elemento needs is a necesita... fuel tank. Voy a- Fuel, or propellant, voy a is an bajarle- expendable quiero resource bajarle- used to power our vessels. Without fuel, we won't be going anywhere, let alone space. Let's look No at the puedo small bajarle fuel ahora a, tanks. a esta señora el diálogo. Vale. Buenas, astronauta. Acabas de empezar literalmente, sí. Hemos hecho un poco el pinga en el primer lanzamiento, que nos han dejado hacer un poco ahí locuras. Y ahora estamos construyendo el primer este. Dice, genial, no parece gran cosa, pero es un inicio prometedor. El siguiente elemento que necesita el cohete es un depósito de combustible. El combustible, o el propelente, es un recurso que se consume para impulsar nuestras naves. Sin combustible no iríamos a ninguna parte, y menos al espacio. Vamos a echar un vistazo a los depósitos pequeños. How about that one? Vale. Rocketry Weekly call. Notice the part is once again now Boom. that's beginning to look like a rocket. Vale. Well, Ahora nos falta un almost. motor. Que sepa hay 4 We need clases an distintas de motores: lanzador, Here at the sustentador, KSP, orbital we have y el 4 de espacio different types of profundo. engines: launcher, sustainer, orbital, and deep space engines. Ajá. Grande, XL, mediano, pequeño y muy pequeño. Estos son los tal. Ahora los motores. ¿Y cuál quieres que ponga yo? Now let's add the sustainer Vamos a añadir un engine motor to the fuel sustentador de tank. depósito de combustible. Vale. Excellent. Bastante intuitivo. Our rocket is Yo jugaba al looking 1 y está pretty muy great. bien, pero tiene sus We cosas just need difíciles. one final touch. El 1 As era is, una our locura. rocket can absolutely take flight. Nuestro But cohete if tiene we muy want buena a pilot to pinta, survive solo the queda landing, darle we'll un have to toque attach a final. parachute to the top of their command pod. En su estado actual, nuestro cohete puede lanzar el vuelo, pero si queremos que el piloto sobreviva al aterrizaje, debemos instalar un paracaídas a lo alto de la cápsula de mando. Our one Kerbal rock. Now all we need to do is Boom. put it. Felicidades, acaba de construir un You've just cohete. built a rocket. ¿Seguro que no lo habías hecho Are you antes? sure you haven't Bueno, done en this el 1, before? pero no demasiado bien. Tutorial completado. Has aprendido lo siguiente. ¿Qué cohetes? Mira, a ver, los tutoriales están bastante bien, ¿eh? Hay que decirlo. Siguiente. Rockets? Cuando You'll construyas want to see your cohetes, una que designs su diseño en from otros other angles. ángulos. Let's learn how to manipulate the camera inside the vehicle assembly building. First, nice. Ya está. Now let's Aleja y zoom. acerca. Great. Now let's pan. You can also Muy focus your bien. camera at a specific part. Haz clic con el botón central. If you want to view your rocket from the top, front, or sides, switch to blueprint mode. You can change the camera's direction by selecting. If you ever get lost in the VAB, you can always reset the camera. Vale. Un lateral. Lateral. Desde arriba. Vale, perfecto. Me parece muy guay, la verdad. Pulsa tecla espacio, home para volver a la vista por defecto. Nice. Now Vale. you can get at those hard to reach parts of your rocket. Vale. Perfecto, hemos aprendido la cámara. Ya te digo que el darle caña al juego dependerá del apoyo que tengamos. Como siempre, del juego. Your rocket's ready. Let's take it out for a little hop. Bien. Let's move this rocket to a launch pad. Welcome to the launch pad. Today you'll be flying straight up. Pulsa WS, Your barra rocket should espaciadora do o haz fine clic en el without botón any adelante steering para el inputs. lanzamiento. But if things get out of line somehow, feel free Pulsa to intervene. WS para dirigir el cohete. Adelante.
No hay cuenta atrás. ¡Wow! Toma lanzamiento, chaval. Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Vale. Has despejado la torre de lanzamiento y tu vuelo ha comenzado. Pasemos a las etapas. Los cohetes se construyen por secciones denominadas de etapas. Cada etapa está diseñada para una fase distinta de la misión. Cuando una etapa cumpla su función, se desprenderá parte del cohete. Vale. It displays all of the functions contained in each stage. Every time you select the Go button, you'll activate a new stage, starting from the bottom of the stack. Vale. Each stage's fuel supply is shown on the bar next to the stage. Aparece en la barra adyacente a la misma. Stage 1, still has a little fuel in it. When it goes dry, you'll drop that stage by selecting Go. Vale. Entonces seguimos ahí. Y cuando se vacíe el combustible... Your first stage is out of fuel, and all it is doing is slowing you down. To drop that weight, you're going to activate your next stage. Vale, tenemos que activar la siguiente etapa. Which will drop your empty stage. It will also activate your next engine. Once you activate a stage, there's no going back. Ready? Hit Go to lose that mass. Ahí va, perdemos a masa. ¿Qué va de Waitron? Lo demostraste con... Lo demostraste con guay. Yo lo gozaste a pesar de que no tenía mucho apoyo en YouTube. Enhorabuena, ya estás cerca del espacio. Tu siguiente remesa de depósito está vacía. Now is a good time to drop them. Activate the next. Your capsule will now continue coasting up. All that's left to do is gaze back down at Kerbin and wonder if you remembered to lock your car. Nice work. Vale. Tutorial completado. Out of momentum. Lleva mucho impulso. Si tienes curiosidad, por su altitud actual, echa un vistazo. Sí, 20.000 metros. Estás a la altura de donde puede ver la curva del horizonte. ¿Cómo? ¿El horizonte? ¿Pero no es plano? La coherencia implica largas esperas de explosión. Una explosión espectacular y otra, entre otras. Puedes aligerar el transcurso del tiempo, al contrario, acelerando el tiempo, sobre todo en la parte inferior. Pum, pum, pum. Vale. Así se hace. Ya puedes manipular el tiempo a tu antojo. Procura no usar este poder. Vale. ¿Sabes? Creo que está más completo que el 1 en este sentido. Todo lo que sube baja. La resistencia al viento ralentizará el descenso de la cápsula, pero no lo suficiente como para evitar que se convierta en un montón de minicapas. Eso de cargar. Si lo hace demasiado tarde, acabará explotando sin querer. El lugar idóneo del Kerbin está entre los 20.000 metros y los 2.000. Vale. Vale. Ya he descendido lo suficiente como para activar la etapa final que contiene tu paracaídas. Vale, bien hecho. It'll open all the way by itself. Vale. Casi caemos encima del del lanzamiento, vamos. Y... ahí estamos, ahora sí. Your parachute is now fully deployed and slowing the capsule to a safe velocity. Congratulations! If this were real, you'd find celebratory snacks in the VAB kitchen. Vale, completado. Finalizar el tutorial. Vale. Centro de sorpresa. Vamos al centro de entrenamiento. Estábamos ahí. Nada como el espacio. No chocarse contra la superficie. Venga, vamos a hacer el segundo tutorial. Va un poco regular en cuanto a FPS. If you want to visit space for more than a couple of minutes, you'll need to get to orbit. An object is in orbit when it's moving sideways so quickly that even as gravity causes it to fall, it keeps missing the ground. As long as that object isn't slowed down by anything, it follows the same path every time it goes around the body of its orbit, forever. If that object is a Kerbal, it is recommended that they bring lots of snacks. So since your goal is to move horizontally at a high speed, why not launch sideways?
Kerbin, the atmosphere is like a thick soup. You waste a lot of fuel trying to fly through it horizontally. By launching vertically, you cut through the thickest part of the atmosphere as quick as possible. Most orbital rockets begin tilting toward the horizon soon after they leave the launch pad. This maneuver, called a gravity turn, uses the planet's gravity to turn the ship and reduces the amount of fuel needed to achieve a stable orbit. Ah, mira. When launching near the equator, your gravity turns should point toward the east, since your vehicle gets a free boost from the planet's rotation. Thanks, planet! Once a vehicle is moving quickly enough that its arc will take it above the atmosphere, it shuts down its engines and coasts to space. Once it nears the top of that arc, the vehicle needs to fire its engines a second time to keep itself from falling back down to the planet. Doing this turns that arc into a nice big circle. Congratulations! You've missed the ground. Bueno, vamos a empezar ya cosas interesantes, ¿eh? Comiéndose una pizza en el espacio, why not? El primero se prende a golpes, es verdad. Está creando un cohete, lo más fácil es trabajar de arriba y abajo, adaptando la etapa. That's creative, but I think our rocket needs that piece. Let's try again. Es muy creativo, pero me parece que a nuestro cohete le hace falta esa pieza. Vamos a intentarlo. ¿El qué? What? Vale. When you're making a rocket, it's often easiest to work top to bottom, tailoring each stage to carry the weight of everything above it. To give you a head start, I've already placed an upper stage, perfect for maneuvering in the vacuum of space. It could use another, more powerful stage to push it up to space from Kerbin's surface. Let's turn this vehicle into a... Anytime we intend to drop an empty stage after using all of its fuel, we connect it to the stage above it using a decoupler. A decoupler contains explosive bolts that, when activated by a staging action, eject the attached stage away from the rest of the vehicle. Vale, desacopladores. Add that decoupler to the bottom of your rocket. We need to attach a larger, more powerful lower stage to the bottom of your rocket. To keep things simple, I've whipped up a new lower stage in another workspace. You can bring saved vehicles and other sub-assemblies into an in-progress workspace by merging it. Let's merge my lower stage out in the real world. This list would show all of your saved workspaces. Here, now that the lower stage has been merged into your current workspace, you can see it next to the upper stage. Select Perfect! Merging is a very powerful tool. Anytime you want to reuse a particular booster, lander, or other element from an existing rocket, merging saves you the hassle of making the same thing over and over. Vale, o sea, tenemos despegue, combustible. Cuando se gaste, desacoplamos. Combustible de nuevo para ponernos en órbita y ya está. Con esto ya deberíamos de ir, ¿no? Siguiente, ahora nos mandará a la esta de lanzamiento otra vez. Boosters are attached to the sides of a vehicle to keep them out of the way of the main engines. Solid fuel rockets make great boosters. They produce a very high thrust for a short time. Vale. We'll start by attaching 4 radial decouplers that will eject the spent boosters when they're empty. Vale. To make sure that these decouplers are evenly spaced and aligned with one another, you'll be using the symmetry tool. Modo simetría, ¿vale? 4 desacopladores radiales. Estamos en los desacopladores. ¿Dónde era? Espérate, cállate. Acoplamiento. Desacoplador radial. ¿Cuál de ellos? ¿El que me dé la gana a mí? Modo simetría 1. Para asegurarnos que estos desacopladores estén especialmente alineados uniformemente entre sí, tendrás que utilizar, hemos dicho 4, pues 4. Y da igual el que elija.
Pum. Cuatro se acordado de errar, herramienta de simetría. Haz clic en el botón. Good. Vale, Now ya está attach hecho. it as shown. El TK38, que ha sido el que he puesto. He puesto el TK38, ¿no? Pum. Perfect. Now you've got 4 radial decouplers exactly where they need to be. Vale. Let's attach those solid fuel boosters. Solid Fuel Boosters. Habría que meter combustible primero, ¿no? El RT10. Combustible sólido. RT10 martillo. ¿Y cuál es el RT10 martillo? Vector, caniche, mamut, vela mayor, dardo, pivote, rapier, chispa, hormiga, terrier, batacazo, patrón, rinoceronte. Ah, para abajo, que hay más. Calla, que están aquí estos. Acelerador de combustible Since you're sólido. still in 4x symmetry mode, simply attach this booster to one of the decouplers you just placed. That will attach. Great job. You've finished Vale, your habría que orbital poner rocket. la... You can symmetrically place up to 8 parts at once. A feat that could until Habría que now ponerle only be aerodinámica, achieved ¿no? by certain sea creatures. Hasta 8 piezas a la vez. Falta aerodinámica aquí, ¿eh? Esto va a frenar que te cagas. Supongo que me lo dirá ahora. Dirá, eso va a frenar. Vamos a ponerle un poquito de aerodinámica a eso. Porque si no, va a ser un paracaídas que vuela hacia arriba. Eso sí, las pantallas de carga cada 2 segundos, yo qué sé, ¿no? ¿Qué decir? Before you launch a rocket, you need to plan the order of your staging events. Nobody wants to start out their flight by popping their parachute, right? Most parts that can be staged are automatically assigned to stages. Their activation order can be seen in the staging. The staging order begins at the bottom of the staging stack. You want your boosters and main engine to fire together for maximum thrust. The solid fuel boosters are currently in the second stage. If we don't change anything, the boosters will ignite late and detach themselves at the same time. This would be embarrassing for everybody, so let's move the boosters down to stage 1. Your solid fuel boosters burn very hard and very fast, so they will run out of fuel first. Even though your main engine and boosters will activate at the same time, you want to drop the empty boosters before you drop your main engine. You'll add a new stage above stage 1 to do one thing. Activate the radial decouplers to jettison your spent boosters. Vale. Aquí en el signo más a la izquierda de la etapa 1. Aquí. Now move all 4 radial decouplers from stage 4 to your new stage 2. Ahí estamos. All done. Your remaining stages are set up so that stage 4 will entonces... activate your orbital stage's engine. Stage 5 will detach the orbital stage's fuel tank when it's empty. Vale, la 1... And stage 6 will deploy your landing parachute. Nada, solución al problema aerodinámico son más This cohetes. rocket is ready to fly. Hombre, ready no está todavía. Vamos a ver. Disipación de calor. Mando, favoritos. Aerodinámica. No. No. Sí. Mejor, ¿no? Vale, tenemos fase 1. Se encienden el propulsor principal y los 4 adicionales. Los 4 extras, ¿vale? Los 4 de apoyo. En la fase 2 se desacoplan los de apoyo. En la fase 3 se desacopla el principal. En la 4 sale el cohete, el propulsor de órbita, de maniobra de órbita. En la 5 ponemos en órbita la cápsula. Y en la 6 cae. Pues vamos allá. Entras en un bucle de que necesitas más potencia. Wow, vamos allá.
In this flight, you're going all the way to orbit. I'll walk you through the process of launching, executing a gravity turn to get moving sideways, coasting to orbital altitude, and doing a final burn at the top of your arc to establish a stable orbit. Vale. Before we begin, let's talk about the nav ball. Vale, la bola de The nav navegación. ball shows your vehicle's orientation relative to the horizon. Ajá. The blue half of the ball Bien, represents eso the lo sky, sabemos. and the brown half represents the ground. The Ajá. level indicator at the center shows your vehicle's orientation. Ajá. When you turn, the ball turns. When you roll, the ball rolls. Ajá. Assuming you want your rocket pointed at the sky, you'll want to see lots of blue on the nav ball. If you get confused, remember this rhyme. If the nav ball's brown, you're going down. Vale. Esto ya lo sabíamos del 1. Van a Buchelli al Kerbal Space Program 2. At Vale. launch, you Delante want all your lanzamiento. engines at maximum thrust, which means you need to set your throttle at 100%. Your solid fuel boosters are way ahead of you on this. They have no setting other than full throttle, and they can't be Vale. shut off once they're lit. Once you hit the go button, they'll go full tilt until they run out of fuel. Still, your main engine's throttle is in your control. You can see your main throttle here. Left shift gradually increases your throttle. Your fuel levels are visible within the staging stack. Right now, you can see that your main engine and 4 boosters are all topped off and ready to rumble. It's time to go. At the start, all you need to do is fly straight up. I'll Vale. check back in with you once those boosters are empty. Good luck! ¿De qué se trata? Es un juego que simula que eres una especie de agencia espacial, teniendo que hacer desde la construcción de los cohetes hasta los trabajos de órbita y demás. Es una pasada, el juego es súper completo. Bueno, el 1 era una pasada y súper completo, el 2 estamos probándolo. ¡Vámonos! ¡Bum! ¡Viva la aerodinámica! ¡Nos vamos al espacio! Y... All right, so it's time to start your gravity turn. A gravity turn uses the pull of the planet's gravity to help bend your vertical ascent into a horizontal arc. It's the first step to entering orbit. For our first flight to orbit, we're going to start our gravity turn up to where the air is thin, at an altitude of around 10,000 meters. To show you where to aim your rocket, I've placed a target marker on your nav ball. Vale. O sea, a los 10.000 metros. Estamos a 5.000 todavía. First, we need to get to 10,000 meters. Vamos a llegar. You're going to yaw towards the east so that the target marker is in the center of the nav ball. Tendrás que Your hacer que vessel el and nav giro ball should hacia el look like este. this example video if you're performing the gravity turn correctly. Para que el marcador objetivo esté dentro de la bola de navegación, debería de ver la nave y la bola de navegación como la de la del vídeo, por ejemplo. Está realizando el giro gravitatorio. Pulsa continuar. Hacia el este, o sea, hace con la D. Way to make Kerbin's gravity work for you. Your current stage's fuel is empty. No. Let's drop it and activate your deep space engine. A ver, primero giramos. Y ahora... pum. Great job. Your rocket is on its way to orbit. Vale. As you gain experience, you can make your gravity turns more efficient by starting to tilt your rocket soon after liftoff. Adjusting course with a series of small corrections instead of one big one will leave you with a lot more fuel when you get to orbit. Turning immediately after launch requires a very stable rocket. So if you ever have trouble keeping the pointy end up, you can try the simplified wait and turn method we use today. Vale. Básicamente hemos hecho una maniobra bastante segura. Es decir, cuando tengamos un cohete mucho mejor, más estable, con mucha mejor aerodinámica y tal, se puede empezar a hacer ese giro mucho antes. Right now, we're on a ballistic trajectory. Vale. If no further adjustments are made, your rocket will eventually fall back down to the ground. Ajá. Our objective is to turn this arc into an orbit.
The Vale. process of turning your trajectory into a circular orbit is called circularization. Partial Circularización. credit to the rocket people on that one. It does have the word circle in Esto it, no tenemos but ningún it's really problema. hard to say. Hombre, si tenemos un problema en el tutorial, mal asunto. Vale, mención especial a los ingenieros del cohete que pensaron que si incluía circular la palabra sería más fácil de pronunciar. Claro. When planning and executing orbital maneuvers, you'll want to switch to map view, where you can see every part of your current trajectory. The Pulsamos la blue tecla arc M. passing through your vehicle is its current trajectory. The ¡Qué path your rocket guapo, will follow if chaval! you don't touch the controls anymore. ¡Qué Our goal guapo, is to make that chaval! arc into a circular orbit. After you've coasted nearly to the top of this arc, you're going to point forward, and then you're going to ignite your engine. If you time this burn right, you'll never quite get to the top of the arc, as it'll keep widening in front of you until it wraps all the way around the planet. ¿Y qué pasa? Porque ahora no me gira nada, tío. El control de la cámara. ¡Control! ¡Control! Bueno, dice el arco azul atraviesa que atraviesa el vehículo de tu territorio actual. Es decir, el camino que hace tu cohete seguirá. Que tu cohete seguirá si no vuelves a tocar los controles. Nuestro objetivo es convertir ese arco en una órbita circular. Cuando estés a punto de alcanzar la parte superior del arco, tienes que apuntar hacia adelante y después encender el motor. Si calculas bien la combustión, nunca llegarás a la cima del arco, ya que este irá ensanchando delante de ti hasta dar la vuelta completa en el planeta. Let's break that down a little more. The top of your arc has a helpful tag in map La view. parte superior de tu arco It's cuenta con una called the etiqueta útil. apoapsis, abbreviated as AP. Apoapsis. You're going to max out your throttle before you pass this point. La parte superior de tu arco cuenta con una etiqueta útil, apoapsis. Y establece como AP. Si tienes que usar el máximo de potencia antes de sobrepasar ese punto. We're paused at just before the apoapsis. We Estamos want to justo go antes de la faster in the apoapsis. direction we're already Saludos, moving, Howard, ¿qué so we tal? need to make sure our rocket is pointed Tienes dejado forward. de enseñar. No gastes There's a handy marker naves on en your tratar de llegar nav a encontrar vida called the inteligente. prograde Confirmo que no la hay. That represents your forward direction. Use the Stability Assist System, or SAS, to point your vessel at that marker. Progrado, normal, radial, retrogrado. You're all lined up and ready to go. The next step is to go max throttle. Para continuar, el siguiente It can take paso es time for your maximizar la arc to fully potencia. Puede que te expand lleve into algún an tiempo orbit. If you expandir look el arco closely por at where your completo. trajectory meets the Si te ground, fijas bien en el punto en el que you'll tu see it trayectoria se moving encuentra toward con el the suelo, horizon. verás que se mueve hacia el horizonte. Para fijar la potencia al 100%, pulsa la tecla Z, pulsa la tecla mayúscula izquierda, clic en el acelerador. Once your trajectory está. reaches all the way around the planet, you'll see another marker on your orbit. This is the periapsis, or PE. Una the vez lowest trayectoria de point in curva a your todo el orbit. planeta, tendrás otro It'll marcador en la always órbita. live on Se the trata del opposite side of periapsis. your orbit Es el from the punto más bajo de tu apoapsis, or órbita, highest point. que siempre se situará en el lado By contrario de tu burning órbita, prograde near con your respecto a la apoapsis, apoapsis. you increase the altitude Al of your acelerar la dirección periapsis, the lowest del point on your programa, cerca de tu ápice, aumentará la altitud del periápside, el punto más bajo de tu órbita. Tiene sentido, ¿no? Vale, se me aleja la apoapsis. Here's the Esto es lo most más importante, va a important tener en thing to cuenta remember cuando about se setting establece up la an órbita orbit sobre la above an atmósfera. Tu atmosphere. periápside tiene que ser más alto que la atmósfera. Your periapsis must be higher than the atmosphere, or your rocket will start to slow down every time it dips into the upper atmosphere. Okay, your orbit Vale. is fully out of the atmosphere. Cut the Está fuera throttle. de la atmósfera. Apaga los motores. Pon la potencia al 0% pulsando la tecla X. You did Fuera. it! You're in orbit! This is when I'd usually tell you to look under your seat in the simulator, where you'd find a delicious celebratory treat. Sadly, since the vending machine in the astrodynamics lab broke down, it has gotten very difficult to hide snacks anywhere at KS. Estás en órbita. Ahora es cuando Feel las free to take circunstancias a moment to normales... admire your first orbit. In a way, you've given yourself a mind snack, which is way better than the edible kind anyway. Right? Right? Quiero bajarle el sonido a esta señora, por favor. Ahora es cuando las circunstancias normales te diría que miraras hacia abajo del asiento del simulador porque habría esperando una deliciosa golosina para celebrarlo. Por desgracia, desde esta máquina expendedora, desde que la máquina expendedora del laboratorio de astrodinámica se averió, se ha vuelto muy difícil esconder aperitivos en el CEC. Tómate un momento para contemplar tu primera órbita. En cierto modo, es como un aperitivo para la mente. Mucho mejor que para el estómago, ¿no? ¿No? Vale. A ver, nos han guiado... Ah, mira, aquí tenemos Ahora sí podemos ver la cámara. Es que antes no sé por qué no me dejaba. Supongo que porque estábamos en aceleración.
Tenemos el periapsis, que es el punto más bajo. Yo diría que no está... Que lo tendríamos... Ah, bueno, no, es que depende del tal. Pero sí, tenemos el punto más bajo por aquí y el punto más alto aquí. Tenemos una órbita circular, aunque bueno, no es exactamente circular alrededor del planeta, pero vale. Y lo que hemos hecho ha sido ponernos en órbita. Una vez nos hemos puesto en órbita, hemos acelerado, hemos creado una aceleración para que la trayectoria del módulo fuera circular. La peculiaridad de las órbitas. Vamos allá. Orbits are A weird. ver, órbita. Remember your orbiting baseball? What if you wanted to make its orbit higher? Well, it's a baseball, so grab your bat and try to hit the ball to a higher orbit. Your first thought might be to try to deflect the ball upwards. Unfortunately, hitting the ball upward bends its orbit so that it hits the ground before it can return to you. What you need to do is hit the ball in the direction it's already moving, adding to its already high velocity. Now that you've sped the ball up, why isn't it flying any higher? It just keeps whizzing by at the same height it always did. After all, I said that making it go faster would make it go higher. What gives? The ball is actually going higher, but it's going higher on the opposite side of the planet from where you're standing. You've raised its orbit, and you've learned the first lesson of orbital maneuvering. Your actions affect the opposite side of your orbit. Weird, huh? Ajá. Bueno, So yo your ball is moving faster, Fed. but it's still passing you at the same height. How do you get its orbit higher on this side of the planet? Now acelerando en that el you otro know how lado. changes in velocity affect the other side of your orbit, you've got all you need. By adding velocity to the ball at the highest point in its orbit, you raise the lowest point in its orbit and make it circular again. Vale, o sea, tienes que hacer en el apoapsis y en el periapsis. Tiene el casco, hermano. Te voy a mandar algo épico. Muy bien, dale, Joseph. Vale, siguiente. Equatorial El spam? orbit is good, but if you want to travel beyond Kerbin, you'll need to manipulate your orbit. Vale, muy bien. Let's start with something simple, expanding an orbit. We do that by Vámonos a la increasing the M. value of our app. Remember how you circularized your orbit by increasing your forward velocity? To raise your orbit, you'll just do more of the same. It's time to burn. Now that Progrado. we're pointed the right way, we can increase the throttle and watch our orbit expand. Vale. Dice, ahora que estamos apuntando en la dirección correcta, podemos incrementar el orbital. Aumenta la velocidad al 100%. Estamos subiendo el Cut the apoapsis. throttle. If you overdo it, you'll leave Vale. nice. That maneuver raised our orbit on the other side of Kerbin, so we will enter high orbit there. Like I said earlier, the highest point of our orbit is called the apoapsis. Sí, el Below, apoapsis y el scroll periapsis. the middle mouse wheel to zoom in and out. Double-click an object to center your camera on it. Excellent! You can time warp to any position on your trajectory. Sí. Now you're way up in the sky. So Vale. high that if you circularize your orbit now, you'll be in high orbit. Wow, the black starry void looks so small from here. Vale. Entonces, si yo lo hago así, aceleramos aquí y ya estaríamos, ¿no? Hemos estabilizado una órbita. ¡Oh, qué fácil! Pues venga, finalizamos tutorial, ¿no? Siguiente. ¿Qué más tenemos por ahí? También me encanta de eso. No se puede, eso puede resultar en un shadowban para barba. Para que lo sepáis. Ese tipo de spam Twitch no le gusta. ¿Cuánto vale el juego? Está en Early From Access. command pods to space probe cores, a Está en lot of Early critical rocket Access. parts use Y electric está ahora charge. mismo en... You'll want to design your rocket so it can generate and store EC. 50 pavardos. Está caro, ¿eh? Está caro. Buenas, Edufran, ¿qué tal? Muchas piezas esenciales para el cohete necesitan una carga eléctrica, desde las cápsulas de mando hasta los núcleos de sondas espaciales. Lo suyo es que diseñes un cohete de forma que pueda generar y almacenar energía. Most La mayoría de los rocket motores de engines cohete generate generan electric carga charge while eléctrica. active, but we'll still need a way to keep our batteries full while coasting between maneuvers. Vale.
Los motores de cohete generan una carga eléctrica, pero cuando están activos. Pero aún así necesitamos una forma de mantener las baterías llenas mientras estamos gravitando en una maniobra de tal. Los paneles solares se convierten en la luz de Kerbal C. Para nuestros cohetes, los paneles pequeños pueden colocarse y ya. Pero los más grandes son delicados y solo pueden desplegarse fuera de la atmósfera. Para este cohete equipado y dos paneles solares. Here's a hand crank. Just kidding. There's a handy button. Great. The solar panels are now extended. Light tracking solar panels only rotate on one axis, so we may need to reorient our ship to point them fully at the sun. Let's make sure the panels are getting direct sunlight by rolling our ship a little bit. ¿Y dónde está el sol? Usa la QLE para girar el vehículo y hacer que los paneles miren hacia el sol. Hacia Kerbal. ¿Dónde está Kerbal? Vale, Kerbal está allí. Con la Q. Con la Q y la E. Ah, vale. Excellent. The solar panels are soaking up all of those sweet photons and giving our rocket some much-needed EC. Mejor. You can see the status of any solar panel within the part manager in the electrical parts menu. You can either access the app directly by clicking the... Getting EC is one thing, and storing it is another. Casi todas las casos de mando te cuentan con una Most pequeña command batería, pods pero have a muchas small misiones hará battery, falta but más many capacidad de missions will call almacenamiento. for additional EC storage. When we're traveling far from the sun or going to the dark side of a planet, more batteries means more peace of mind. Parece un satélite, es que es literalmente un satélite ahora mismo. Casi todas las cápsulas de mando cuentan con una pequeña batería, pero en muchas misiones hará falta más capacidad de almacenamiento. Cuando toque alejarnos del sol o visitar el lado oscuro de un planeta. Con la batería estaremos más tranquilos. Vale, siguiente. ¿Y ahora? ¿Qué nos van a enseñar? At some point, the crew will run out of snacks. Did you know a Kerbal is 99.9% more likely to crash when hungry? That's when it's time to head back down to Kerbin, a planet known for its plentiful snack options. First, let's get a better view for this operation. Vamos a ver. M. Vamos a aterrizar ahora. Prograde to raise our orbit? To lower our orbit, we burn in the opposite direction. Obviamente, nos ponemos en retrógrado. SAS can really help us out here, so let's turn that on. Habilita el SOY. Now flip Ponemos retrograde. retrógrado. All right, the rocket is aligned to retrograde. Increase the retrógrado. throttle, and as we decelerate, watch what's happening to our periapsis. Once it enters the atmosphere, this rocket is on a path back to the ground. Don't ease off the throttle yet, though. We're going to keep burning until our trajectory intercepts the ground. This should give us... That's it! Now that we're on a collision course with Kerbin, we need to turn that collision into something more survivable. Vale. This process of crashing without dying is called landing. Activa la etapa del Our cohete. upcoming stage will activate a decoupler, dropping the engine and exposing a very important heat shield. Why don't you do that now? Boom. Great. We're on our way down and our heat shield is exposed. Have you ever wondered what a marshmallow feels like when it catches on fire? You're about to find out. Vale, hemos soltado el cohete. Podríamos haberlo utilizado para frenar un poco, ¿no? Pero... Orbital transfers. As you know, the faster you go, the higher your orbit gets. If you get moving fast enough, your orbit may cross the orbit of some other object, like a moon or a planet. The closest celestial body to Kerbin is the Mun. If you're looking for somewhere else to fly a rocket, the Mun is a good choice. The real trick to getting there is timing your departure so that the Mun captures your vehicle at its highest point. If you mistime your departure, you may miss the Mun entirely, which creates a lot of paperwork. Let's assume you've left at the right time and the Mun is there to meet you. As your vessel approaches the Mun, it enters a zone in which the Mun's gravitational influence on your orbit is stronger than Kerbin's. This zone is called the Mun's sphere of influence. You've had to go very quickly to escape Kerbin's gravity, much too fast for the Mun's low gravity to capture you. If you don't slow down, your vehicle will speed past the Mun and be flung farther into space. Remember what I said about paperwork?
Once you're in the Mun's Están muy gravity currados well, los tutoriales, the best way to slow down is to fire your engines backwards until your trajectory becomes a nice, stable orbit. Now bien. you're a moon of the Mun. Ha! Our rocket is in orbit over Kerbin and ready to fly. The mission today is to, drumroll please, intercept and orbit the Mun. To Vale. be captured by the Mun's gravity, our vessel must cross into the Mun. Vale, We're sí. going to create Empezamos a con la M. maneuver plan. Great. Now here's a new trick. We can select any object as a target in map view. Targeting gives us useful information and enables Una. new tools. Once we've targeted a celestial body or other object in space, our maneuver will provide closest pass and plane angle information. This can be very helpful for meeting up with someone or something in space. Ajá. Right now, our camera is following our vessel as it orbits Kerbin. Let's adjust our camera until we can see the Mun. Then, right-click. We want to place this Enfocar. maneuver plan with two things in mind. First, the Mun is in motion. We can't La aim luna our está en movimiento. spacecraft where the Mun is right now. Instead, we have to aim where the Mun will be after our vehicle has coasted all the way from Kerbin. Vale. Second, Tenemos que apuntar remember hacia how donde estará la increasing luna cuando velocity nosotros raises the lleguemos en esa opposite side of aceleración. our orbit? Aumentar la velocidad Since we're elevada. placing this maneuver plan where we intend to start our burn, we should place it on the opposite side of Kerbin from where we intend to intercept the Mun. Recuerda aumentar la velocidad elevada de la altitud en el lado opuesto de la órbita, puesto que tenemos que colocar este plan en maniobras en el sitio donde tenemos previsto iniciar la combustión. Deberíamos elegir el lado opuesto de Kerbin, el lugar donde planeamos interceptar la luna. En el apoapsis, que es allí. Placing a maneuver plan Por lo usually general, para involves colocar making un a plan de best maniobra es guess, necesario and then hacer una fiddling with the buena maneuver until you get an estimación y después intercept. ajustarla hasta lograr una intercepción. Fortunately, you've got a crack navigator Tiene with un you navegador today. de primera. By my Sí. calculations, we'll want to put our maneuver here. Enfocar. A ver. Crear un plan de maniobras. Excellent. Vale. We've just created a maneuver plan. While we could find out if our departure timing is correct by just picking a direction and maxing the throttle, a maneuver plan tells us in advance how much delta V we'll need, how long we'll need to burn, and in what direction our vessel will need to point during the maneuver. La madre que me parió. Tenemos que llegar y... ¿Pero qué plan es este? ¡Hostia! Espera, sí, claro. No, hermano. ¿Qué mierda de plan es ese? A ver. ¿Pero Muna estará aquí? No entiendo esto. Maravilloso, acabamos de crear aunque podemos averiguar si nuestro tiempo de salida es correcto, escogiendo una dirección y poniendo el potencia al máximo. El plan de maniobras nos informa de antemano de cuántas delta necesitaremos y cuánta hora durará la combustión y a qué dirección tendrá que apuntar la nave durante la maniobra. Nice. That maneuver event towards the end of your trajectory is Si esta exactly maniobra what está we're cerca del looking for. final de tu trayectoria, justo lo que andamos buscando. Ahora sabemos que si llegamos al cabo de este plan, interpretaremos la Muna. Entrando en Eddie. Abandonado Eddie. If a maneuver looks right, but we're not getting the intercept we expect, we can change the starting position of the maneuver by grabbing and dragging the middle of the maneuver plan along our orbit. It's very common to refine a maneuver plan by adjusting both the position of the maneuver and the direction of the planned burn. No. Bueno, esto en teoría es un sí, ¿no? Entramos en esta zona.
Aquí no llegamos ni de coña. Estamos ahí, yo creo que es ahí. Bueno, si una maniobra total, podemos cambiar la posición inicial. Vale, continuamos. Si directamente no quieres realizar una maniobra, puedes eliminar el plan haciendo clic derecho en el aparato y seleccionando el botón borrar. O sea, se hace así, borrado. Vale. Las maniobras resultan indispensables a la hora de abandonar Kirby. No dudes en volver a practicar. Quiero hacer la maniobra. Probablemente sea lo más complicado que hagamos hoy. We've got a maneuver plan that intercepts the mun. Tenemos Now we maniobra just need para to interceptar execute la that luna. maneuver Eso es de and trabajo. fly to the mun ourselves. Vale. Empezamos con la M. Whenever we have a maneuver plan, a Bueno. burn timer will appear. Esto ha decidido Timer shows otra you how maniobra much time is parecida, left pero no until we igual. need to execute the maneuver. Siempre que tengamos en plan de maniobra aparecerá un I've paused the temporizador de simulation quemado. for a Este moment, temporizador so muestra this cuánto number tiempo won't queda count down hasta que quite debamos yet. ejecutar la maniobra. De maniobra tal. T-13 para iniciar la combustión. Vale. The timer also tells us how long we'll need to También burn nos our indica engines cuánto at tiempo hay que tener los 100% motores al 100% throttle de in order to potencia. complete the maneuver. Se requiere 842 de delta y tener combustión en... Pues se supone que cuando lleguemos, ¿no? Now let's take a look at the nav ball. A Tenemos new la bola de marker has navegación, joined un nuevo our old marcador de prograde maniobra de and nuestros retrograde antiguos marcadores. markers. This is called a maneuver marker, and it shows us now your vehicle is properly oriented. And through the magic of SAS and more math than I'd like to admit, our vessel is properly oriented. We're still far from our planned burn, so let's speed things up. Vale. Me ha dejado la combustión planeada, así que toca darle vidilla a esto. Ocho, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. While we could rely on our reflexes to time Debemos warp confiar en at nuestros the reflejos perfect para usar moment, aceleración de tiempo a a less momento. stressful alternative is warping to a specific point in our orbit. See this button? Select it to warp automatically to the moment before our maneuver begins. I like explosions too, but now 40 isn't the time segundos. to start your burn. Let's try again. A mí también me gustan las explosiones, pero la verdad es que no es el momento de hacer combustión. Probemos de nuevo. ¿Me estás reiniciando cuando ya era el momento seguro, el momento adecuado? Me lo estaba diciendo el juego que era el momento adecuado y me has dicho no, vas a reiniciar. We've got a maneuver plan that intercepts the mun. Now we just need to en M. execute that maneuver. Whenever we have a maneuver plan, a Vale. burn timer. The timer also tells us Okay. how. Now let's take a look at the nav ball. Now your Okay. vehicle is properly oriented. And through the magic of SAS and more math than I'd like to admit, our vessel is properly oriented. Vale. We're still far from our planned burn, so let's speed things up. While we could rely on departure burn, here we come. Ahora vuelve al punto. Vale. Great. Muy bien, hemos We've llegado exited justo antes de la just combustión de la before our maniobra y hemos maneuver pasado los burn. segundos And una I've vez más. paused Una the vez más, simulation acuérdate de once more. esperar hasta que el contador llegue a cero y luego After we aceleramos al select 100%. continue, remember to wait until the countdown Hasta que el reaches temporizador 0. llegue a cero. Then we'll go full throttle until our burn timer reaches. Okay, Vale. get ready to hit the throttle. 28, 27. Vamos a acelerar un poquito más. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inicio. Watch the burn timer. We want to stop our burn once it reaches 0. Vale, cuando llega a cero, cuando esto llega a cero, el T menos 39, 38 tal, lo veremos. Esta es nuestra órbita, esta es la órbita deseada, esta es la que estamos acelerando, la que estamos consiguiendo. Llegará un momento en que se parezca a esto. $842 de delta. Me acuerdo que había una guía que te decía el delta que necesitabas para ir según a qué sitios.
Pero creo que esto está bastante más conseguido, ¿eh? Porque hacía falta bastantes mods en el 1 para tener una idea clara de todo. Everything. Great work. You've Parado. successfully executed a maneuver, and now we're on our way to the Mun. Vale. Pues siguiente. Ahora vamos a la luna. Esta es complicada, ¿eh? Las maniobras de estas son bastante complicadas. It's going to take a while to Claro, reach the Mun, llegar a la but luna, don't pero let no the te wait engañes, fool you. pero no te engañes la We're espera. now moving faster than Estamos any volando más Kerbal rápido de lo que has cualquier ever Kerbal lo ha flown hecho before. jamás. When we Cuando enter entramos en the la esfera de Mun's sphere influencia de la of Muna, iremos influence, demasiado we'll be deprisa como going para que way la too gravedad fast Muna for the nos Mun's capture gravity to nuestro capture our vehículo. vehicle. To orbit the Para evitar Mun, a Muna we'll tendremos need que to acelerar en burn dirección retrograde retrógrada. once we're inside its SOY, Esto nos or permitirá sphere of frenar lo suficiente influence. para evitar que seamos This will despedidos. slow us down enough to keep Entra us en modo from being vista de mapa. whipped into interplanetary Let's start by time warping until Comenzamos we're within acelerando. the Mun's sphere of influence. Farewell, Kerbin. We'll miss you. Adiós, Kirby. Y aquí vamos a entrar en breve en la influencia de Muna. Qué guapo está esto, tío. Y... ping. Welcome to the Mun's sphere of influence. Let's Vale. slow down to normal time so we can create our capture maneuver. Vale. Did you notice that we've got a periapsis above the Mun? ¿Ves que tenemos el but no periapsis encima de la apoapsis? Muna? ¿De Muna? That's because we're going too fast to complete an orbit before sailing past the Mun. Ajá. Don't worry, we have time to adjust. Our objective is to slow down enough so that both apoapsis and remember the rule of orbital Recuerda arreglar los opposites. puestos orbitales. Para Because we reducir el wanna lower apoápside your tendrás que colocar el plan apoapsis, we'll need maniobras. to place our maneuver plan at the Periapsis. periapsis. Let's get started. Crear un plan de maniobra en el In periapsis. order to reduce our apoapsis, we need to slow down by burning backwards, or retrograde. This is a little like deorbiting over Kerbin, but we're going to stop Retrógrado. burning before our trajectory meets Mun dust. Mira, 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 mira. Esto ya está teniendo pinta. Es que empieza a hacer cosas raras el tema de la órbita. Y... Maneuver plan set. Next up, let's make sure we're pointed where we need to be. yo creo que está bien. Posicionamos la nave. Posiciona el SAE donde tiene que estar. If the maneuver is right, and we're pointed in the right direction, now we need to time warp to the right position. Vale, pues venga. And Warpeanos. we're on our way. Almost there. When the countdown reaches 0, throttle up to start your capture burn. Vale. Vamos a darle caña. 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignición. Keep burning until the burn timer reaches 6, 0. 5, 4, 3, 2. Shut the engines now. No We have an quiero. orbit. Bueno, lo paro ya. Fantastic. That was some fancy flying. Looks to me like you're about ready to try this for real. Vale, ahora sí me gusta más. Fantástico, buena exhibición de vuelo. Parece que ya va siendo hora de que te salga el tutorial y pruebes en el juego. Bueno. Finalizar el tutorial. Nos han enseñado lo muy básico. Es decir, despega, ponte en órbita, cambia de órbita, ponte en órbita en otro sitio. Luego ya si quieres lo haces todo a la inversa. Me mola mucho, tíos. Me mola mucho, sinceramente. Me mola mucho, muy fuerte el juego. En el centro de entrenamiento ya no nos queda nada, ¿no? Ya está todo hecho, sí. Lo dicho, esto queda en manos de la gente, tanto en Twitch como en YouTube. Apoyo. Si esto tiene apoyo, habrá serie. Si no tiene apoyo, pues hay vídeo del análisis del juego. Que la verdad que el tutorial ya te enseña todo. Es una pequeña pincelada de todo lo básico que puedes hacer. Y a partir de ahí
Tu imaginación vuela. Sé que en el modo campaña del 1 estaba muy completo, había misiones, te daban dinero, con ese dinero comprabas más cosas y investigabas también, conseguías puntos de ciencia. Estaba muy guapo en general. Con los puntos de ciencia podías desbloquear nuevas piezas y esas piezas te permitían hacer mejores cohetes. Con esos mejores cohetes hacías mejores maniobras y ya hacías movidas muy locas y muy guapas. El 2 entiendo que será parecido. Así que dependerá de vosotros si queréis ver todas esas cosas aquí en el canal, tanto en Twitch como en YouTube, como si no. Así que, gente, ya sabéis, apoyo al máximo. Un besito, nos vemos, like y suscribíos y esas cosas que siempre os digo. Sed buenos y adiós.